Donc, pour la suite de l'exercice, regardez que maintenant, je vois le point. Il y a le piège concernant la structure de l'exercice. On n'a pas entamé des nouvelles données. Les éléments qui composent l'exercice n'ont pas décoratif. Donc les points utilisés, le grand 1, grand 2, grand 3, aussi pour décorer avec l'exercice ou pour le rendre lisibilité mais non, ça il a une signification. Donc, maintenant, je vois le point. Aux îles de la phrase, pour comprendre l'effet de l'effort, donc toujours, elle a même données, les données donc les données que vous avez dans le document 1 et 2, figure 1 et 2, d'accord, ça marche. Donc pour comprendre l'effet de l'effort musculaire de longue durée sur le métabolisme du muscle, on propose les données présentées par document 3 et 4. Donc elle est toujours des données, on a des résultats. Le résultat vient de l'expérience ou le résultat de l'observation, le résultat de mesure, des résultats, ou toujours la question d'analyse, c'est ce qu'on a le résultat. On a le document 3. On a le document 3. Le document 3 il y a des كامل خصك تقرا وتعرفها وغادي تستعملو كامل كاين شي حاجه هنا ما غاديش تستعملها دونك un entraînement de longue durée 1500 mètres libre pendant 21 semaines permet d'observer des cellules musculaires, une augmentation dans les cellules musculaires, une augmentation premièrement du nombre de mitochondries. Il y a un marqueur je marque les mots-clés et les informations qui veulent la taille des mitochondries de 14 à 40%. Donc, elle est valable dans les systèmes. حاجة أخرى مادام الإطوال أخرى في الدوكيمون ديال ماشي ضروري جديدة. Des mesures de l'activité des enzymes du cycle de Krebs sont réalisées à partir d'extraits de muscles prélevés chez différents sportifs, 1500 nages libres, avant et après l'entraînement. On permet l'obtention de graphes séquences. Donc, on a dit avant et après, c'est la partie de la récupération. Donc, début de l'entraînement, l'activité des enzymes du cycle de Krebs. En fonction du temps, en fonction du début et l'arrêt d'entraînement. Je n'ai la question, on a une question dans le document 3, on a le document 4. Document 4 verra des résultats de la mesure, les questions, je donne le résultat. La mesure de la quantité de l'acide lactique en fonction de la vitesse, qui a bénéficié d'un entraînement, chez un agent qui n'a pas bénéficié d'un entraînement, permet de réalisation. La concentration de l'acide lactique en fonction de la vitesse chez deux nageurs, un nageur qui n'a pas bénéficié d'entraînement, un qualité d'entraînement, ou un nageur qui n'a pas bénéficié. Donc, il y a des mots bénéficiaires, peut-être l'élève, on ne sait jamais, c'est quoi bénéficier, monsieur? C'est trop tard, on a tout fait l'examen parce que tu as corrigé. D'accord? On n'a pas le droit à et donc, plus tu vas s'entraîner des exercices, tu vas rencontrer des nouveaux termes. Les termes, on va te poser la question, on va dire que c'est l'exercice de la classe, on va te dire c'est quoi monsieur le bénéficiaire, etc. Donc, le développement des vocabulaire en français, le cours qui va se développer avec les exercices. Et là, on remarque la phrase. Deuxième question. En utilisant les données des documents 3 et 4, déterminer l'effet de l'entraînement sur le métabolisme musculaire. 3 et 4. Puis, expliquer. Expliquer. Donc, chercher la cause. Expliquer l'effet de l'effort musculaire de longue durée sur la réaction métabolique du muscle, sur les voies. La difficulté. Toujours les questions d'expliquer. Asseoir l'explication. Il y a difficile par rapport à l'analyse. Simple, faire règle technique. Ma l'explication, je dois utiliser mes connaissances, je dois utiliser ma compréhension. Si les questions d'analyse, alors la question d'explication, impossible de donner la bonne réponse sans avoir une bonne compréhension du cours, où il faut bien mémoriser.
les réactions, l'enchaînement des réactions de chaque voie, le bilan énergétique, le résultat d'INA, tout doit être bien mémorisé. D'accord? Bien sûr, après la compréhension. Nous jouons à la partie 1. En utilisant les données de document 3 déterminer l'effet de l'entraînement sur le métabolisme. Alors, j'ai un document 3. Il y a des 3 et 4, alors j'ai un document 3. C'est quoi? C'est quoi l'effet? Cherchez l'effet. Je vais le voir. Un entraînement de longue durée permet d'observer. Donc, l'effet, c'est le nombre de mitochondries, une augmentation. On va regarder les couches. Donc, juste extraire la bonne information. Mais je vais واحد augmentation, واحد le graphique, نقدر نخرج منها وما كاتبينها في une phrase نيت. Donc l'effet الأول هو une augmentation du nombre de mitochondries de 120%. L'effet الثاني هو augmenter la taille des mitochondries de 14 à 40%. هذا السادس معايا. هذه النقطة الثانية كيمشي معاها لو جراف. دونك شنو هو l'effet؟ ها هو l'effet de l'entraînement. L'effet de l'entraînement. L'effort musculaire. Est-ce qu'il y aura l'effet aussi augmentation de l'activité des enzymes du cycle de Krebs. C'est le document 3. Donc, on dit, c'est une. Mais ça fait un effort. Tu trouves la courbe, on va te dire qu'il y a une augmentation. Donc, tu vois augmentation. Alors, augmentation. Quand je peux juger l'exercice difficile ou là, c'est difficile. La question, la suite est expliquée, tu me qui piège, tu me fais regarder. D'accord? Donc, un des 3 effets à partir du document 3, augmentation du nombre de mitochondries de 120%, augmenter la taille des mitochondries de 14 à 40%, augmenter l'activité des enzymes du cycle de Krebs. Ça fait, on a 3 effets, je te tourne derrière. Viens, j'ouvre le document 4. Document 4, شنو هو l'effet؟ ها هو واحد كيدير ما كيديرش l'entraînement مع واحد كيدير l'entraînement. Donc شنو هو l'effet de l'entraînement par rapport à la concentration de l'acide lactique. هنا la personne qui ne fait pas l'entraînement a une augmentation la forte ou la progressive de l'acide lactique, de la concentration de l'acide lactique. Même gauche, augmentation de l'acide. Augmentation de la concentration. هذا variable. هنا عندي une faible augmentation وهنا ندير فرق. Donc elle est une progressive وهذه une forte. Une moyenne augmentation. Une moyenne. ماشي faible تكون بحال هكا. l'allure تكون بحال. alors هنا عندي la pente شويه طالعه. donc هذا راه نقولوا لي moyenne ولكن عندي la pente شويه قاصحه. donc نقولوا une forte augmentation. Voilà. Donc, quatrième effet, l'effet de l'effort, l'effet de l'entraînement sur le métabolisme musculaire, qu'il y aura une moyenne augmentation de la concentration de l'acide lactique par rapport au nageur qui n'a pas bénéficié d'entraînement. D'accord? Là, vous l'avez par rapport. Vous l'avez une moyenne. Parce qu'une moyenne, c'est-à-dire une moyenne, c'est-à-dire une forte. Par rapport à une forte augmentation. Donc, quand il y a l'entraînement, il y a une forte augmentation de la concentration en acide lactique. Vous voyez? Donc, un dégagement, faire sortir l'information dans le document, c'est une simple analyse. C'est vrai? Ou le document me fait chier à ce moment-là, puis expliquer l'effet de l'effort musculaire de longue durée sur les réactions métaboliques du muscle. Et nous avons l'effet de l'effort musculaire على les réactions métaboliques. واش نهضر l'effet. Donc la réaction peut récupérer les mitochondries ou récupérer أنا la question اللي فاتت رجع معايا monsieur la question اللي فاتت قال لك هنا dégager les voies métaboliques utilisées par le muscle. تنشوفوا ان هذا اللي تيدير لاج ليبر ديال 1500 متر عنده 85% ديال لا ريسبيراسيون سيلولير و 1% ديال لا فيرمونطاسيون. هذا هو ديال ليكسبليكاسيون ديالها. هاد غاتيكسبليكي كيفاش نعرف انا واش غادي اكسبليكي هذيك ولا لا.
غتشوف لونشينمون واش غندير لي دوني جداد. لا، هاد لا كيسيون الثانيه جات من مورا لا كيسيون الاولى، ما بداوش لي دوني جداد. اي دونك راه عندها علاقه بها. جو دوا فيغ لا ريلاسيون ما بين هاد لا كيسيون وما بين لي ريبونس كو جي في. انا امتى هضرت على لي فوا ميتابوليك مع لي فور ميسكولار؟ هضرت عليها انا، هذا كيدير ايفور، درت عليها حتى هنايا. هيا انا جيدو ديال 1500 متر، شوش كيوقع هنا؟ عندي فارياسيون ديال الميتابوليك، لي ميتابوليت، وعندي هنايا لا فارياسيون ديال لي فوا ميتابوليك. هنا ولا كيدير لا ريسبيراسيون الوغ كو هنا ما كاينش كيدير. دونك سي سكو تي دوا اكسبليكي. خاص تقلب على الريزولتا ا اكسبليكي. الريزولتا ا اكسبليكي هذا ما فيه والو. هذا ما كيهضرش على لي فوا ميتابوليك، كيقول على الاكتيفيتي انزيماتيك وميتوكوندريك. لا، هذا كيدوا على لا كونسونطراسيون سيمباتيك. دونك فين هي اكسبليكي لي في؟ فين هاد لي في ديال لي فور ميسكولار دونهم ديرو سير لي رياكسيون ميتابوليك؟ هادي فين اين دوكيمون شفتها؟ ما شفتهاش غير في دوكيمون 4 ما كايناش. دونك هادي لا كيسيون اللي كتجي راسك ملي كيقول لك اكسبليكي، خاصك تسول راسك شنو هي لا بارتي في هذوك لي زاناليز اللي درت انا que je dois expliquer, parce que tu dois expliquer un résultat. Le résultat que tu as fait, que tu as décrit, il y a l'explication. Donc, je vais donner l'explication. Moi, je vais dire document 1, ou le 2, ou le 3, ou le 4. Et les 4 كلهم الدوكيمون كلهم مشاو مع دوني واحد، ماشي مقسمين دو بارتي. متفقين؟ دونك لا كيسيون هذه راه معنيه بهم كاملين. رجعت لقيتها في الدوكيمون 2. الدوكيمون 2 هو اللي كيهضر ليا على لي فوا ميتابوليك. لي فوا ميتابوليك ديال الريسبيراسيون سيلولار، ديال الفوسفوكرياتين وديال لا فيرمونطاسيون. دونك il doit expliquer ça. باش تجبد ليكسبليكاسيون هو اش قال لك؟ شوف ليكسبليكاسيون. باردون. En utilisant les données كذا expliquer, pour expliquer les faits. رجع لي الدوكيمون الاول. اش غتجبد من الدوكيمون الاول؟ الدوكيمون الاول كانت عندي ملي درت لي فور ميسكولار، ملي درت لي فور ميسكولار كثير في دوكيمون واحد، ملي درت لي فور ميسكولار كثير كان عندي اون ليجير اوغمونطاسيون ديال لاسيد لاكتيك. دونك رجع لي لي دوني دوكيمون 1. دوك 1 شنو عندي في دوكيمون 1؟ عندي ابخي لي فور دو لونغ ديوري، نجبد داك لي زيليمون اللي درت لهم انا لاناليز اللي عندهم علاقه بهاد لا كيسيون. كاع داكشي اللي درت لي لاناليز غنجمعو غنحطو. لاناليز درت كثير، درت بزاف د الحوايج، وسولني على واحد الحاجه، اكسبليكي فقط واحد الحاجه. دونك كاين الحاجه خصني نمشي نجبد ليها لي زيليمون دو لاناليز اللي كنت خدمت عليهم انا. دونك دوكيمون 1 غنمشي نشوف دوكيمون 1 شنو الحاجه اللي عندها علاقه لي فور لونغ ديوري. هو هذا عندي اون ليجير اوغمونطاسيون. دونك ليجير اوغمونطاسيون légère augmentation de l'acide lactique. Comment on peut l'expliquer? Avec une légère augmentation. Quelle est l'interprétation d'elle? Une légère production d'acide lactique. Une légère production d'acide lactique. Donc, ما كناخذش l'analyse درت انا، كنختار l'analyse ديال l'explication وخصني ندير l'interprétation. Ça veut dire quoi une légère augmentation? C'est une légère production. اسمح لي، légère production d'acide lactique. Voilà. الحاجة الثانية شنو عندي عاوتاني؟ عندي consommation، عندي diminution de glycogène من 80 ل 30. Ça veut dire quoi عندي diminution de glycogène? Ça veut dire عندي consommation de glycogène ou la consommation de glucose. عندي consommation du glucose. هذا ملي درت une forte diminution, c'est une forte augmentation. La phosphocréatine, elle est stable. Le cours d'hier, on a fait la phosphocréatine. Lorsque sa concentration devient stable, on a deux interprétations. إما ما كيتستعملش وامبوسيبل ما يتستعملش وتكدير ان ايفور ميسكولار، هذا ما يمكنش. الا ما كان كيتستعملش يعني لو ميسكل ne fait pas un effort musculaire. Puisque كدير l'effort musculaire, la phosphocréatine doit être utilisée sans discussion. Pourquoi sa concentration reste presque stable, mais une légère diminution? Parce qu'elle est régénérée. Elle est
régénérer. Donc, c'est dire régénération de phosphocréatine. Mais quand on le stade de régénération de la phosphocréatine, mais quand on s'en la régénération de la phosphocréatine, c'est comme si la phosphocréatine n'a pas de déchet d'eau. Il participe dans la régénération de l'ATP, n'est-ce pas? ولكن ملي كنوصل ريجينيراسيون ديال لا فوسفوكرياتين تولي لا فوسفوكرياتين غير انترميديير ما بين لا ميوفيبري كي كونسوم لا تي بي وما بين لا فوا كي سانتيتيز لا تي بي كيولي عاكي انترميديير بيناتها غيفهمني مزيان اللي مشات الدرس مزيان دابا انا راه كنقول ان راه تبعتي الشرح وفهمتي الدرس مزيان فهم ان لا فوسفوكرياتين au début de l'effort musculaire c'est lui qui va garantir la régénération de l'ATP ولكن une voie métabolique va bien démarrer غيولي هو غير كيتسخر ما تيبقاش هو كيفيه اي دونك نولي بحال نيجليجي كنقول انه راه ما تيدير والو حيت هو ماشي سي لوي كي با غارونتير لا ريجينيراسيون تولي هو غير انترميديير ما بين لي ميوفيبري كي كونسوم لا تي بي وما بين لا فوا كي برودويز لا تي بي متفقين انا غادي على شي اكسرسيس اخر غنفهموك صافي زيد اخرى عندي لا تي بي reste presque stable, 44,6, on dit légère augmentation, donc il y a une régénération d'ATP. On ne peut jamais dire que 4 stable n'est pas consommé. Ou l'effort musculaire ne consomme pas l'ATP, donc il est régénéré. Il y a une régénération d'ATP. Pardon. Maintenant, quand je fais de l'information, régénération, et l'explication qui va s'aider. Régénération d'ATP. Donc, regardez la question 1A, 1B, 2A, كلهم ساهلين. ولكن خصو يعطيك شي حاجة باش يتيستي باش يقصح شوية. أنا جبدتهم، غنمشي للدوكيمون هذا. ملي درت ليفور longue durée, donc 2. ولات عندي la respiration cellulaire, respiration cellulaire 95%. Donc la majorité, la 95 c'est une analyse. L'interprétation, pourquoi je sais les valeurs. Il y a 95 pour fermentation lactique, pour 5%. Donc c'est un signal. Comment on peut l'interpréter? Je diminution, augmentation. De l'interprétation. Donc comment on peut l'interpréter? Donc il y a des dominances. Et des valeurs qui suivent la question d'analyse. Donc on a dit dominance يعني هي اللي نديروها بزاف dominance de la respiration cellulaire dominance de la voie باش نقاد l'expression bien de la voie de la respiration cellulaire flux ياك هذا هو الميتابوليزم اللي كونطاري زيد عليه document 3 شنو فيه document 3 تيقول لي le mitochondrie, augmentation, en général, augmentation, elle dit maintenant l'interprétation, augmentation, comme vous les mitochondries sont très actives, comme vous augmentation vient le nombre et la taille des mitochondries, Ça veut dire quoi? Interpréter l'interprétation que les mitochondries sont très actives. Il y a l'interprétation ديالها. وحتى activité enzymatique du cycle de Krebs. Donc le cycle de Krebs est actif. Les réactions du cycle de Krebs sont actives. Réaction du cycle de Krebs. C'est-à-dire Krebs sont tellement actifs. C'est bien. On a sélectionné 12 documents 4. Document 4, Natani, légère diminution, moyenne augmentation de l'acide lactique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même régime l'acide lactique, régime la fermentation lactique, donc la cellule utilise peu la voie de une faible utilisation, donc un géant, document 4, une liste de l'effort musculaire dès l'entraînement, l'effet de l'entraînement,
une légère augmentation, une moyenne augmentation. Donc, faible utilisation de la fermentation. هنمشي كاع الاناليز اللي درت جي انتربريتي كل حاجه ودابا غادي نشوف كومون جو في utiliser tout ça. دابا تنقرا لي دوني وتنشوف حتى الاناليز واش عندي شي حاجه في لي دوني نرجع لي دوني اللي كاينين عندي فوالا قال لك لا ميزور لا كونسونطاسيون ميتابوليك ديتيرميناسيون لا كونسوماسيون دو جلوكوز فازوكرياتين هادشي كله درت عليه حتى حاجه ما كاينه خاص تقرا لي دوني تشوف لي اكسبليكاسيون كنشوف لي دوني واش فيهم شي انفورماسيون ما كايناش في لي ريزولتا اللي درت لهم الاناليز نشوف عاوتاني الدوكيمون هادي دوني ديالها pour comprendre les faits c'est tout simplement pour comprendre les faits donc يلا زيد voilà احنا وصلنا هنا donc expliquer les faits comment je peux expliquer donc l'effort on explique l'effet de l'effort musculaire de longue durée sur les réactions métaboliques du muscle. Donc la question, c'est la moitié de la réponse. On a l'expression. On explique l'effet de l'effort musculaire de longue durée sur les réactions métaboliques du muscle que, légère production d'acide lactique, c'est-à-dire la faible utilisation de la fermentation lactique. Forte consommation de glucose, allège régénération de PC, أصلاً في document 3, point 2, les respiration cellulaire, dominance DNA, donc la voie de la phosphocréatine, régénération d'ATP parce qu'on a une forte production d'ATP. Donc, le début vient le fil. Voilà. Voilà. Sauf, les mitochondries sont très actives ou les réactions de cycle de Krebs sont actives. Donc, on dit dominance de la respiration cellulaire, ce qui explique la forte consommation de glucose et la régénération, la forte production de l'ATP et la régénération d'ATP. Et donc, on aura une faible utilisation de la fermentation lactique, ce qui explique légère production d'acide lactique. Et voilà, je donne l'explication. Donc l'explication, c'est je vais على سولتيني بعدا سولتيني على l'effet ديال l'effort musculaire sur les voies وانا فين جاوبت عليها نقلب على الدوكيمون كونسيرني ديك لا كيسيون لقيتها هي الدوكيمون 2 تما فين هضرت على لي فوا ميتابوليك فتما لقيت على انه ملي كندير ان effort musculaire عندي dominance de la respiration cellulaire et une faible utilisation de la fermentation lactique يلا 5%. هذا هو l'effet expliquer هذا l'effet dans les voies expliquer علاش عندي ريسبيراسيون كثيره والفيرمونطاسيون قليله هذا هو علاش جاي اكسبليكي باش ندير ليكسبليكاسيون نمشي كاع لي دوكيومون لانهم سولوني عليهم كاملين كاع لي دوكيومون كاملين خصني كل واحد نجبد منه شنو لانفورماسيون اللي غتخلق ليا في هذه ليكسبليكاسيون باش كنهضر على دوني واحد ماشي مجزء داكوغ دونك باش غادي نبدا حيت باش تكون عندي لا ريسبيراسيون حيت باش تكون عندي فوالا باش تكون عندي ليجير برودكسيون ديال الاسيد لاكتيك خاص لا فيرمونطاسيون لاكتيك تكون قليله باش لا فيرمونطاسيون تكون لاكتيك قليله خاص تكون عندي لا برودكسيون دو تي بي تكون كثيره بلا فوا دو لا ريسبيراسيون سيلولار باش تكون لا تي بي يكون كثير بلا ريسبيراسيون سيلولار خاص لا ريسبيراسيون خاص الميتوكوندري تكون مزيانه ولي زونزيم ديالها يكونوا مزيانين دونك هذا هو لو بوان دو ديبار point de départ de mitochondrie. On remarque que l'effet de l'effort, ou bien de l'entraînement, ou bien de l'effort musculaire, on explique l'effet de l'effort musculaire de longue durée sur la réaction du métabolique du muscle, que cela va causer l'augmentation des nombres et la taille des mitochondries. Donc les mitochondries sont très actives. En plus de forte activité des réactions du cycle de Krebs. Et donc, la voie métabolique qui sera dominante, c'est la voie de la respiration cellulaire qui va produire une grande quantité d'ATP provoquant pour garantir la régénération d'ATP. Et donc, on aura une faible utilisation de la fermentation lactique, ce qui explique la légère augmentation dans la concentration de l'acide lactique. Voilà, je vous propose la réponse. Donc l'analyse
هاي الاناليز بصح داكشي اللي درت. جيسبر ان هاد لا تكنيك ندربوا عليها، خصنا ندربوا عليها باش pour bien la maîtriser. Donc l'effet رجبتهم قبيله d'étirer, عندي augmentation du nombre de mitochondries, augmentation de la taille, augmentation de l'activité enzyme, une augmentation moyenne de la concentration de l'acide lactique par rapport à un nageur qui n'a pas bénéficié de l'entraînement et qui avant une forte qui avait une forte augmentation en acide lactique. C'est bien explication. Donc, l'effort musculaire de longue durée favorise la voie de la respiration cellulaire qui nécessite l'intervention des mitochondries et des enzymes du cycle de Krebs. Il y a des augmentations, donc les mitochondries sont très actives, ou des réactions des cycles de Krebs sont très actives. Ce qui va permettre au cycle musculaire de produire une grande quantité d'énergie, liée à l'ATP, et parce que le muscle va peu utiliser la voie de la fermentation lactique. Et ce qui est des éléments exceptionnels. على الاقل ملي كتجبد دوك لي زاليمون وتتحطهم قدامك tu vas garantir انك ما غتنسى حتى واحد. اما لونشينمون دو كوا tu vas parler تقدر دير واحد لا ريداكسيون اللي تكون مقنعه مزيانه، غير هي doit être logique selon la logique ديال لو كور، selon داكشي اللي فهمنا من الدرس، ما تكونش واحد اللوجيك اللي ماشي هو هذاك. ما تقولش هي ان la respiration تكون forte, ce qui cause l'augmentation de l'activité des mitochondries. Là, les mitochondries qui sont actives, qui vont expliquer la dominance de la respiration cellulaire. D'après, donc, هنا نشوف بداو لك لي دوني جداد، بوان جديده، دونك هنا كيبداو لي دوني جداد. D'après